देवाची पुजा बाकीची करपाक ज्या लोकांक थंय वड जाय आशिल्लो ती वडूय थंय हाडी सकयल्लो वडी आसतलो आनी एक वड हांगा घालून घेतले जंय जागो ते फायंड आउट करतले. सो व्हेरी क्लियरली वी हॅव हॅड अ मीटिंग विथ द चीफ मिनिस्टर आणि वी आर थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन अ इमिजिएट एश्युरन्स की तुम्ही जागो आयडेंटिफाय करता थंय आपण करून दिता म्हणून. त्या आश्वासनार आम्ही ग्रामस्थांनी आम्ही एक सांगू शकता की देव कापरेश्वर आपली सीम सोडून भायर वचचो ना. त्या शिमे भितर तो डिसायड करता त्या जाग्यार आमकां ताका स्थापना करून दिवपाचें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आणि सगळ्या लोकांकडे विनंती करता की ह्या विशयाचेर राजकारण करनाकात. पॉलिटिक्स करता कोण? पॉलिटिक्स जे करतात ते तुमकां दिश्टी पडल्या. कागदपत्र क्लियर आसा आणि ते बारीक बारीकचे इश्यूचेर हांव ते करूंक वचचो ना की म्हाका ती संवय ना. पूण एट द सेम टायम जे भावीक आसा आनी ते खरेंच देवाक मानतात तांकां ते स्थान करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेता मुख्यमंत्र्या बरोबर आणि करून दिवपाची जबाबदारी दिता. ते उतर आमी आज मुख्यमंत्र्यान घेतला तेच उतर आमच्या ग्रामस्थांक तांच्या हुजीरूच दिल्लें आसा सीएमान आणि हांवें दिलां की बेगीन करुया जागो आयडेंटिफाय करून घेयात. सो फाल्यां तांणी आज फाल्यां आयडेंटिफाय केलो प्रसाद घेतलो या 2 दिसांनी कळ्ळो जागो. इमिजिएटली आमी थंय काम चालू करून देव कापरेश्वराक शिमे भितर खंय जागो आसा थंय तो सिलेक्ट करता थंय आमी हाडून ताका. फाटल्या दिसांनी जे भाशेन जाला ते हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? ज्या भाशेन थिंगा जाला पळय ते पळय जी गजाल क्लियर नासतना मिसकम्युनिकेशन करपाची आशिल्ली जात धर्म हे सगळें करून त्या विशयाचेर हांव आतां आनी उलोवचो ना. आमी फुडें वचचें पडटलें. जे विशय जाल्लो त्या विशयाचेर कितें आशिल्लें एक्चुअली ते कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाचेर तुमकां दाखयलें. सो त्या विशयाचेर उलोवन म्हाकाय टायम वेस्ट करपाचो ना. पूण एक आसा जी भावना आमची आसा ती राखून फुडें वचपाचें काम आमी करतले. पण थोडे परवरकार म्हणटात की थंय जावपाक जाय म्हणटात त्याच जाग्याचेर जावपाक जाय जाग्यार जावंक जाय. प्रसाद म्हणटा तो पयलीं घेवपाक जाले पयलीं घेतलेलो तुमी प्रसाद बी? न्ही हांव आतां पर्यंत इनवॉल्ड ना. आतां सगळे कन्सेंट कोणें मारिल्लो पळय सायन तांकां विचारा प्रसाद घेतिल्लो काय ना तो कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं. समज कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं तेन्नाच तांणी सरकाराक सांगिल्लें हें तेन्ना सरकार पळयतलें आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन क्लियर दॅट टायम. आज उलोवन फायदो ना कित्याक ज्या लोक पळयताले तांणीच सायन मारले. सो आतां जेन्ना ग्रामस्थ हातान घेवन पळयता की आपलो देव कापरेश्वर भितर येवपाक जाय ते योग्य पद्दतीन ते सगळे करूंक ते सोदतात ते योग्य पद्दतीन तांणी करचें. हें म्हणजे सिग्नेचर आतां ना म्हणटालो सायन मारले ना म्हणटालो कोण सांगता पळय आपणे सायन मारले ना म्हणटालो पळय हांव कांयच उलोवंक शकना. PWD गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्ट ज्युडिशरी इट इज मारून जाल्यार कंटेम्प जाता आणि कंटेम्प सुप्रीम कोर्टाचो यू नो वॉट इट इज. सो आय विल नॉट टॉक ऑन दीस. वेवर इज डेमोक्रेसी मरे इज फ्री टू टेल द वर्ल्ड की आपणे मारुना मारल्या कितें ती आणि मारुना मारल्या पिलर वयर येता पर्यंत तूं कित्याक राविल्लो? अलायनमेंट जेन्ना अशी लायन येता तूं टाक करून शिफ्ट कर म्हणटा तूं पयलींच सांग मरे ही लायनीन हें येता काय ना. चॅपल काडटना तूं ओगी रावला. चर्च फाटल्यान वता आसतना तुमी ओगी रावल्या. म्हणजे तुमी राजकारण करपाकूच रावले अशें जालें न्ही. जेन्ना तुमकां दिश्टी पडले चर्च फाटल्यान गेली तुमी बोवाळ करून नाशिल्लो. चॅपल काडल्यान रिलोकेट केले करून नाशिल्लो. पिलर येवंक लागले करून नाशिल्ले आनी सडनली तुमी जेन्ना देव कापरेश्वराची गजाल तुमी उलोवंक लागता म्हणजे हे कितें राजकारण. सो लेट अस नॉट गो बॅक. whatever is there for to be done we will ensure it is done without any political interference. आणि एक विषय म्हणटा पळय तो थिंगा खूब जाणांनी म्हटलें की पॉलिटिशियन बा कोण येवंक ना आमदार ते लोक आता ग्रामस्था वांगडा आसा उबे शिफ्टिंग करपा खातीर. ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते आता ग्रामस्था वांगडा आसा. हांवें तुका परत सांगलें हात राजकारण नाका. पूर्ण लोक जे देव कापरेश्वराक मानता त्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन हे करून घेवचें आणि शिमे भितर देवाची आमी परत स्थापना करता आसतना जो देव जागो दितलो तर सगळ्यांनी येवचें. हातून म्हजी तुजी टीम कांयच ना. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं खंयचेय लोक आसूं कितेंय आसूं जे मानतात तांकां आसा तांकां डेफिनेटली एक हें आसा की हातून तें घेवन बसच्या पेक्षा पॉझिटिव्हली देवाचें काम करून देवाक शिमे भितर काम करून स्थापना करून दिवची ही एकूच म्हजी मागणी. तातूंत आनी हांव बाकीचे फुडले उलोवन ताजेर म्हाका परत फाटल्यान वचपाचें ना. जातूंतल्यान तुमकां ऑलरेडी सगळें क्लियर सांगिल्लें आसा. पयलीं म्हज्या बायटार उलयता इतलें कमी आसतलें. फुडें या. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो पुलीस कंप्लेंट जाता पळय सर तुमी काय पळयता एक्टिविस्टांचेर पुलीस कंप्लेंट करता पळय हांव एक्टिविस्टाक त्या दिसा ब्लेम करना. म्हाकाय गाळ्यो मारल्या आसतल्यो. देवाची भावना जाका आसा ती भायर येतलीच. पूण ही भावना भायर येता आसतना एकदां एक्टिविस्टांक मिसगायड केल्ले आसतात मिसकम्युनिकेशन केल्लें आसता. ह्या खातीर तांकां सुप्रीम कोर्टाचें खबर आसचें ना ते आयलें. ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट जे दिसा केल्ले बाकीचे मुख्यमंत्र्याक हांवें क्लियर एकूच सांगलां की तांचेर एक्शन घेवपाचें ना म्हणून. तांचें एक्शन घेवं नाका कित्याक ते दिसा जबाबदारी तांकां कित्याक ते आयले ते भावनेन आयले. आमचे हिंदू बांदव जेन्ना ते दिसा गेले थंय भावनेन गेलो की देवाक हालयता. अरे समज तशेंच जाल्लें आमी कोणी धांवतले आशिल्ले नाशिल्ले. मायकलूय पावलो ती मागीर उलया.
पूण जेका एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे लोक आयिल्ले मुख्यमंत्र्याक हांवें व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्ट केला आनी सांगला की एक्शन कांयच जावपाक जायना एक्टिविस्टांचेर आनी नांवां घेवन तांची परत तांचेर केसीय पडपाक जायना की त्या दिसाची गजाल जाली इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ वॉट एवर हॅपन डेट डे तुम्ही मिडिया भाव थंय आशिल्ले तुवें आशिल्लो त्या दिसा थंय तुवें तर 24 वरां केला कळ्ळें रातचो बाबडो 3 पर्यंत सकाळीं आशिल्लो सो सगळ्या मिडियाक खबर आसा सो तांणी त्या प्रमाणे तुमी फुडें वता आसतना एक्टिविस्टांक आनी कोण आयिल्ले मायकल तांकां तांचेर कांय एक्शन घेवं नाका म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला सो PWDन कितें कंप्लेन फायल केल्या पुलिसीची आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें ते कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन ना पण आमदार कोण पावलो पण मायकल पण पावलो की राजकारण करपाक पावलो म्हणटा तुमी मायकल देखून पावलो उरलेलो आमदार विरोधी आमदार मायकल ते मायकलाक विचार मरे पण मायकलाक अशेंय म्हणटा की देव खापरेश्वर पळोवन घेतलो म्हणून आमदाराक म्हणून कोंकणीन एक म्हण आसा काक शाप गौ न हंती कळ्ळें कितें म्हणटा ते काक शाप गौ न हंती म्हणजे कावळ्याच्या श्रापान गाय मरना सो कोण कितें उलयता ताचेर हांव आनी फुडें उलोवचो ना कोणाक उलोवंक जाय ते उलोव न्ही तुका हाजेर तुका सगळें कळटलें पण बाबा आनी एक म्हणटा ते कॉपेलांचेर आतां कितें म्हणना ते ती बांदून दितली ओ कितें आसतलें कॉपेला ऑलरेडी बांदपाक घेतली फायनान्शियल असिस्टंट तांकां जाय ते दिलें तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हज्या कडेन येता तांकां वारंवार कितें कितें जाय थंय कांयच कमी पडपाक जायना म्हणून क्लियर सांगलां कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कमिटी हू इज रिप्रेझेंट द चॅपल आर कोऑर्डिनेटिंग थंय ऑलरेडी ते चडावाचेर चॅपल येवंक लागले सो म्हाका दिसता तुमकां चॅपल आनी इल्लें आसतना वयर सरतले उरतलो फक्त आतां आमचो देव खापरेश्वराचे जे आमचे आज भावीक आनी आमचे ग्रामस्थ जे आयले आमचे पंचायत जे आयले सरपंच वॉर्ड मेंबर जे आयिल्ले आसा ते योग्य दिशेन जे प्रसाद घेवन तांचे बाकीच्या ज्येश्ठांक घेवन वतले आनी सांगतले त्या प्रमाणे करतले आनी हे करता आसतना सगळे हांव हाज्या आयच्यानूय म्हणटा की कोण ऑपोजिशन आशिल्ले नाशिल्ले कुशीक दवरा फाटले कोण कॉन्टेस्ट करताले न करताले कुशीक दवरा ह्या हातून एक जायात आनी फुडले विचार सारके व्हरया परवरच्या खातीर आणि परवरच्या लोकांक खातीर दिशाभूल न जाता राजकारण न करता सर एक पांडुरंग मडकयकरान स्टेटमेंट केला की आमची फायली फुडें धुकलपाक पैसे लागचे पडटा आता म्हाका तुमी मिडिया मरे ज्याने सांगला ताका नांवूय सांगपाक लाय आतां तो अर्दें करतलो तूं म्हाका विचारतलो म्हाका दिसता देव खापरेश्वर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस आनी ह्या टॉपिकाचेरूच आमी बंद करया तुमचें आनी कितें आसा आमी अवेलेबल आसा खंयच्या जाग्यार हाडप खंयच्या जाग्यार हाडप ना ते शीम म्हणजे कितें शीम इज बॉर्डर शीम इज नॉट डेट लोकेशन सो ताजे शिमे भितर हाडप हें 100% करून घेवकूच जाय आनी ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या जागे पळयल्या तातूंतले भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें देव प्रसाद दितकरूच त्या जाग्यार वतले न्ही सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो देव कितें सांगतलो प्रसादाचेर त्या प्रमाणे आमचे भावीक सांगतले भावीक ग्रामस्थ सांगता त्या प्रमाणे आमी करून दितले सांगपाचो उद्देश व्हेरी सिंपल देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितलें जें उतर हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड पळय ह्यो सगळ्यो गजाल्यो तांणी प्रसादार विचारपाक जाय हांव विचारूंक शकना नवी मुर्ती हाडपाची काय तीच मुर्ती परत स्थापना करपाची जे देव सांगता आपली हीच मुर्ती ते प्रसादान मरे ह्यो सगळ्यो गजाल्यो आमी प्रसादान बिलीव करता प्रसादाचेर जे कितें तांकां सांगतले त्या प्रमाणे करतले देवाक समज सांगलें आपली नवी मुर्ती जाय ती कशी मुर्ती जाय ते सांगता त्या प्रमाणे ती मुर्ती करून दितले वी वील एन्श्युअर दॅट इट इज डन परत बॉटम लायन दिता विदाउट पॉलिटिक्स आनी तूं वता थंय विचारत रावनाका आमदार कितें करता काय म्हणून कितें आसा म्हाका विचार सर पुलिसांनी गाळयो मारला हेंचेर सर पुलिसांनी गाळयो मारला तेजेर ज्या धरला तेन्ना बरे बुरशे गाळयो मारला हेचेर तुमकां कितें रिएक्शन तुमचें कितें रिएक्शन हेचेर त्या दिसा जें जालां पुलीस लॉ एंड ऑर्डराक राविल्ले पुलिसान आपलें काम केलां जें काम करपाक जाय आशिल्लें हिटेड आर्ग्युमेंट दोनी सायडीक जेन्ना जाल्या सुरवात खंयच्यान जाल्या कितें जाल्यार तें बंद करया पूण आज PWDन जी कंप्लेन मारली ह्या एक्टिविस्टांनी अजून नांवां घेवना तांची they have not been named but the complaint is there and they have been police has been asked to investigate and name them
आय हॅव रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर की कीप इट हियर वेर इट इज आनी त्या फुडें वचनाका आसा थंयच आसूनी की त्या दिसा जे जालें आउट ऑफ प्रोपोर्शन वॉज बिकॉज दे वे मिसलेड आनी ताजे खातीर आतां जे करता त्या लोकांक आपोवपी सगळ्यांक आपोवंक लावपी पंचायतीक आनी ग्रामस्थांक जे कोण दिशाभूल जावन कितें कितें उलयताले तांणी येवन त्या दिसा आनी जागो फायनलायज करतकच स्थापना वेळार तांणी येवन पांय पडून वचचें. ओके थँक्यू. वडाचे झाड 3 हितून कापले गेले कापला ताका 3 कुडके गेला जाल्यार हांव दोतोर पण ते दिसतले जगतले म्हणून 100% जगतले. सर कंपायलर आम्ही पहिले 100% जगलेले आसा त्याच्यात कंपायलर 100% जगले हय. थंय वच आनी थंय 2 घाल्ली 3 जगतात हे जगतले. सर कंपायलर मेले सर झाड सारखे पळय पावस तुम्ही काडूना पाऊस पडो न्ही सर.